んにちは。オーストリアからピアニストのエリオンです。今日はですね、とある方にインタビューをさせていただけることになりまして、近所のピアノ屋さんに来ています。私が住むオーストリア・ベルスには国内で一番大きなピアノ屋さんがありまして、それがここクラビアハウスシンペルスベアガーさん、ピアノ屋さんシンペルスベアガーさんです。今日インタビューさせていただけるのはちょっとすごい方でして、スーパー調律師さんです。何がスーパーなのか、どんな方なのかと申しますと、つい先日終わったばかりのショパン国際ピアノコンクール、エリック・ルーさんが優勝しましたよね。彼は優勝する前からすでに世界各地でコンサート活動、演奏活動なさっているんですけれども、そのエリック・ルーさんのコンサート調律をこれまで何度か担当された、そんな方です。で、このスーパー調律師さんですけれども、彼はエリック・ルーの他にもキーシンやユジャワン、ダニール・トリフォノフなどたくさんの世界トップピアニストと普段から普通に仕事をしている、そんな方です。で、彼はピアノの調律だけではなく、ピアノの中、機構ですね、これを調整したり、それからトラブルの原因を見つけて直してくれたりしてくれる職人さん、専門家さんです。オーストリアでいうマイスター、テクニカーさんということになりますね。で、今日はそんな彼にですね、ピアノのことはもちろんですけれども、彼のお仕事のこと、たくさんのトップアーティストと関わる中で感じられることや得られるもの、それからね、もちろんショパンコンクールにちなんだお話なんかも少し伺えれば良いなと思っています。さあ、そしてこのお店はファッツィオリという皆さんご存知イタリアのピアノメーカーの代理店でもあります。今回のショパンコンクールで優勝したエリック・ルー、それから4位に入賞したリュウ・テンヤオさんも選んで弾いたあのピアノですよね。前回2021年の第18回ショパンコンクールでも優勝者さん、あの時はブルース・リュウさんでしたよねが選んで弾かれたピアノもこのファツィオリでした。なのでショパンコンクールでいうとファツィオリはここ直近の優勝者に2度選ばれた、そんな楽器ということになります。そしてこのお店はそんなファツィオリのコンサートグランドピアノ、ショパンコンクールのような大きな舞台で弾かれる一番大きなサイズのピアノも置いています。これですね、すごい大きい。で、どんな音がするかというのは、以前こちらでこのサイズのファツィオリを弾かせていただいた動画がありますので、もしご興味ある方は概要欄またはコメント欄からご覧いただければと思います。そしてこのお店では楽器の販売はもちろんピアノの貸し出しというのも行っています。このお写真たちなんですけれども、これまでファツィオリを弾いてくださった方々やこのお店と関わりのあった方々、もうね、超一流トップアーティストさんたち、ものすごい人数です。すごい。で、ピアノの貸し出しと聞くとね、これあんまり日本では聞かないかもしれませんが、ヨーロッパではごく普通のサービスなんだそうです。ここシンペスベアガーさんですと、お隣のドイツとかチェコなどのポール教会にピアノを貸し出していって、演奏会で弾いていただくということをしているそうです。で、楽器の貸し出しはこのお店でやっているだけではなくって、もちろん他のお店でも日常的に行われています。それでは今日の主役の方に登場していただきましょう。ここクラビアハウスシンペアスベアガーさんのピアノマイスターであり、コンサート技術者、それからファツィオリ技術者さんであるミヒャエル・シンペアスベアガーさんです。では登場していただきましょう。Bitte Michael. Hallo, grüß dich, Hallo, hallo. danke. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen und mir erlaubt hast, dich zu interviewen. Sehr gerne. Freut So, mich. danke schön.
では早速お話を伺ってまいりましょう。ここからはドイツ語なので字幕を日本語で下に出したいと思いますので、お手数ですがそちらをご覧いただければと思います。Dann fangen wir an. Beim Chopin-Wettbewerb hat ja wie schon beim letzten Mal wieder ein Kandidat gewonnen, der sich für einen Fazioli entschieden hat. Was denkst du darüber? Ja, also man merkt da meiner Meinung nach schon, dass die jungen Pianisten heutzutage sehr offen sind, was die Klavierfabrikate betrifft. Und Fazioli da bei den jungen Pianisten, glaube ich, schon sehr, sehr beliebt ist. Einfach die Mechanik und der Klang sehr modern und ja, gerade bei den jungen und aufstrebenden Pianisten ein sehr beliebtes Konzertinstrument ist. Und das spricht dann eigentlich wieder für dieses Ergebnis. Auch beim Chopin-Wettbewerb oder auch bei anderen Wettbewerben auch. Ach so, interessant. Auch in Japan ist das Interesse an Fazioli dadurch stark gestiegen. Was würdest du sagen, ist der größte Reiz eines Fazioli-Flügels? Ja, ich denke, viele Menschen verfolgen die Wettbewerbe. Ich habe auch viel geschaut und das auf Livestream verfolgt. Und man merkt schon, der Klang ist sehr, sehr transparent, sehr klar. Die Mechanik ist sehr angenehm und gut zu spielen. Und das, denke ich, das ist schon sehr vorteilhaft. Und gerade für den Wettbewerb versucht der Pianist natürlich, für sich das angenehmste Instrument zu finden. Und ich denke, da ist Fazioli schon sehr, 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 sehr beliebt, was Mechanik und klangliche Möglichkeiten betrifft. Und wenn es um den Fazioli-Konzertflügel geht, was macht ihn für dich besonders? Ich finde gerade dieser Obertonreichtum im Klang ist sehr, sehr interessant, weil einfach der Klang sehr farbig wird. Das heißt, man hat viele Farben und kann als Pianist wahnsinnig weit im Pianissimo runtergehen und auch ins Fortissimo raufgehen. Also diese Dynamik ist irrsinnig spannend und das macht es, denke ich, schon für die Pianisten sehr, sehr interessant, um eine gute Kontrolle zu haben und wirklich für sich selber den besten Klang und auch dann die beste Interpretation mit dem Instrument zu schaffen und zu musizieren sozusagen. Ja, ja, ich finde auch. Und für mich hat der Klang eines Fazioli etwas Helles, Glänzendes und Sattes, Vollmündiges, etwas Sängerisches. Ja, gesanglich, genau. Ja, ich habe das Gefühl, der Ton selbst hat richtig Substanz. Wie findest du das? Ja, absolut. Also ich finde, also zum Beispiel die Basslage beim Fazioli ist wahnsinnig rund, voll und kräftig. Da ist irrsinnig viel da. Mittellage auch und im Diskant hat man dann diese strahlende Helligkeit, wenn man sie braucht, auch diese Möglichkeit, auch sehr hell den Klang zu gestalten durch diese Obertöne, durch diese Duplex-Skala, die eingebaut worden ist. Und da ist Fazioli sicherlich eines der modernsten Instrumente überhaupt, mit dieser Tragfähigkeit und mit dieser Präsenz, die der Ton dann haben kann. Auch diese Brillanz und trotzdem noch diesen schönen Klang zu haben. Nicht auf Metall zu gehen, auf metallische Klänge zu gehen, sondern einfach auf Wärme und trotzdem Helligkeit. Ich denke, diese Kombination ist gerade eine große Herausforderung für den Klavierbau. So, verstehe.